Hello everyone, welcome to my channel. Subscribe please if you are new here. सो व्यूवर्स, हम डिस्कस करने वाले हैं सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर. ऑथर विलियम शेक्सपियर. पब्लिश्ड 1609. मीटर आइम्बिक पेंटामीटर. बेसिक थीम कि इंसान की खूबसूरती समर की खूबसूरती से ज़्यादा अहम है और सिर्फ मौत ही उस खूबसूरती को ख़त्म कर सकती है, जबकि वो मेरी राइटिंग्स में हमेशा ज़िंदा रहेगी. यहाँ पर मेरी राइटिंग से मुराद विलियम शेक्सपियर की राइटिंग्स हैं, यानी उसकी पोइट्री क्रिएशन में वो हमेशा ज़िंदा रहेगी उसकी खूबसूरती. सो व्यूअर्स, लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए तो मेटाफर, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल एंड रिपीटेशन बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं सोनेट नंबर 18 में. राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी एंड जी. सो व्यूवर्स, इन सब को आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे जब आप सोनेट को समझेंगे कि सोनेट सबसे पहले होता क्या है. व्यूवर्स, व्हाट इज़ सोनेट? सोनेट कहते हैं 14 लाइन्स पोइम को. ये टिपिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट का. इसमें 3 क्वार्टन्स होते हैं और 1 कपलेट. क्वार्टन कहते हैं 4 लाइन्स जिस पोइम की होंगी उसे हम कहते हैं क्वार्टन, और कपलेट कहते हैं 2 लाइन्स स्टेंजा को. ओके व्यूवर्स. सो व्यूवर्स, हम अपना क्वार्टन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. लाइन नंबर 1. शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे. यहाँ पर पोइट हैरान हो रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें गर्मी के दिन के साथ कंपेयर करूँ. व्यूवर्स, कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनके लिए समर बहुत मायने रखती है, क्योंकि उनके पूरा साल सर्दी रहती है, तो वो मौसम उनके लिए बहुत ही सुहाना होता है, बहुत अहम होता है उनके लिए. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं, क्या मैं तुम्हें उस गर्मी के दिन के साथ कंपेयर करूँ? दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. फिर वो खुद को आंसर करते हैं, लेकिन तुम तो उस गर्मी के दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत हो. व्यूवर्स, टेम्परेट से मुराद ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, यानी उनके लिए वो सुहाने दिन होते हैं. व्यूवर्स, अब वो यहाँ पर बता भी रही हैं कि उनकी बिलव्ड की खूबसूरती समर से ज़्यादा अहम क्यों है. रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई. मई की जो तूफ़ानी हवाएं होती हैं, वो जो नए बहार में खिलने वाले छोटे छोटे से पौधे होते हैं, उनको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, ख़त्म कर देती है. एंड समर्स लीव्स हैथ ऑल टू शोर आर इट. और जो समर होता है वो बहुत छोटा सा होता है और बहुत जल्दी पास आउट हो जाता है, जबकि तुम्हारी खूबसूरती तो हमेशा रहने वाली चीज़ होगी. क्वार्टर नंबर 1 समरी. पोइट क्वेश्चन भी कर रहा है और आंसर भी दे रहा है. क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं तुम्हारी खूबसूरती को कंपेयर करूं समर के दिन से. फिर आंसर कर रहा है, मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती ज़्यादा खूबसूरत है समर के दिन से, क्योंकि समर रफ़ और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और समर तो छोटा सा हो सकता है और छोटा होता है, जबकि तुम्हारी खूबसूरती बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं है, अमर है तुम्हारी खूबसूरती. क्वार्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. सम टाइम टू होल्ड द आई ऑफ हेवन शाइन्स. कभी कभी तो ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में सूरज इतनी तेज़ गर्मी बरसा रहा होता है कि बर्दाश्त नहीं होती. यहाँ सन से मुराद आई ऑफ हेवन है. एंड ऑफन इज़ हिज ओल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम. और अक्सर जो बादल होते हैं उसकी खूबसूरत गोल्डन कॉम्प्लेक्शन को भी डिम कर देते हैं अपने सियाह रंग से. लाइन नंबर 7, क्वार्टर 2. एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस. और हर खूबसूरत चीज़ ने आखिर अपनी खूबसूरती खो देनी है, क्योंकि व्यूवर्स, हर अरूज को ज़वाल होता है. 8, बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड. या तो हादसाती तौर पर या फिर नेचुरल एजिंग के थ्रू. नेचुरल एजिंग का मतलब कि इंसान जवान होता है और फिर अपने बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है. समरी ऑफ सेकेंड क्वार्टर. इवन द सन इज़ इनकन्सिस्टेंट. सूरज भी कंसिस्टेंट नहीं है, उसकी खूबसूरती भी डिम हो जाती है. नेचर डज नॉट कीप एवरीथिंग परफेक्ट फॉर एवर. कुदरत भी हर खूबसूरत चीज़ को हमेशा के लिए जवान और ख़ूबसूरत नहीं रख सकती. खूबसूरती फेड्स ड्यू टू टाइम और चांस. वक्त और हालात के थ्रू ब्यूटी खूबसूरती ढल जाती है. एवरीथिंग इन नेचर इवेंचुअली डिक्लाइन. और कुदरत में मौजूद हर चीज़ ने एक न एक दिन अपने ख़ात्मे का शिकार हो जाना है. अब व्यूवर्स, फिर पोइट अपनी बिलव्ड की तरफ वापस आते हैं. क्वार्टर 3, लाइन नंबर 9. बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड.
تمہاری میری beloved کی خوبصورتی سمر کی طرح کبھی بھی فیڈ نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی. nor lose possession of that fear thoughts. They will never lose the beauty they naturally possess. جو قدرتی طور پر وہ خوبصورتی لگتی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. Line number 11, Quadrant 3. Nor shall death break the wondrous in his shade. ڈیتھ یعنی موت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ میری beloved کی خوبصورتی کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے. when in eternal lines to time the gross. کیونکہ اس کی خوبصورتی کو میں اپنی پوئم میں ہمیشہ کے لیے پریزرو کر دوں گا، یعنی کہ سما دوں گا، اور کوئی بھی اس کی خوبصورتی کو ختم نہیں کر پائے گا اور اس کی خوبصورتی امر رہے گی. Summary of Quadrant 3. The beloved's beauty is eternal. اس کی محبوبہ کی خوبصورتی امر ہے، ختم نہیں ہو سکتی. They will not lose their charm. اور اس کی خوبصورتی اپنا چارم بھی نہیں کھو سکتی. Death cannot erase their beauty. بھی اس کی خوبصورتی کو نہیں مٹا سکتی. Poetry will make them immortal. کیونکہ اس کی پوئم، اس کی پوئٹری اس کو امر کر دے گی، اس کو نئی زندگی دے گی، immortal بنا دے گی، یعنی وہ چیز جو کبھی مر نہیں سکتی. So viewers, now we are on final couplet, line number 13. So long as men can breathe or eyes can see. جب تک انسان سانس لیتے رہیں گے اور آنکھیں دیکھتی رہیں گی. So long lives this and this gives life to this. اور یہ سونٹ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا اور اس کے تھرو تمہاری خوبصورتی بھی ہمیشہ زندہ رہے گی. جس طرح سے ویورز اب سونٹ نمبر 18 اتنا پاپولر ہے تو اس کی خوبصورتی بھی پاپولر ہو چکی ہے. اور یاد رکھنا، پوئٹری تمہیں زندگی دے گی اور تم کبھی بھی نہیں مرو گی. تمہاری خوبصورتی نہیں مرے گی، تمہاری خوبصورتی میری پوئٹری میں اور پوئم میں زندہ رہے گی جب تک انسان سانس لیتے رہیں گے اور آنکھیں دیکھتی رہیں گی. Summary of couplet. Shakespeare says that as long as people exist. بتاتے ہیں کہ جب تک دنیا میں لوگ رہیں گے and read poetry اور اس کو پڑھتے رہیں گے, this sonnet will keep the beloved's beauty alive. تو یہ سونٹ ان کے beloved کی بیوٹی کو بھی زندہ رکھے گا. Poetry becomes a form of immorality. اور poetry immorality کو کریٹ کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن یا فارم پرووائڈ کرے گی. ویورس, immorality کہتے ہیں ایسی چیز جو ختم نہیں ہو سکتی، جس کی کبھی ڈیتھ نہیں ہو سکتی. کس چیز کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی؟ ویورس, شیکسپیئر کی beloved کی خوبصورتی کی. So viewers, you know that humans generations can continue until the world can be over. انسان کی جنریشنز نسل در نسل اس ارتھ پر رہتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے انسان اس دنیا میں، تو یہ پوئٹری بھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اس دنیا میں. اور اس طرح سے شیکسپیئر کی beloved کی بیوٹی امر ہو گئی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی چیز میں تبدیل ہو گئی ہے، جس کا کنیکشن ڈائریکٹلی ہیومن ایگزسٹنس سے ہے. ہوپ سو ویورز آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہو. انٹرسٹنگ سا سونٹ ہے، میں نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, سبسکرائب, شیئر, and most importantly to make a comment.